ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਮਲਕ ਤੁਸਾਂ ਤੋਂ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਰਹਿਮ ਆਂਦਾ ਯਾਰ, ਤੁਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਵੱਲਾ। ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਕਰ ਅਗਲੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਟੁਰ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਸੁਣਾ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੇ 4-5 ਬੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਇਆ ਕਿਸੇ ਤੇ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇਹ ਆਪੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਆਸਤੇ ਆਸਤੇ ਇੰਜਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰਮ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਰਾੜ ਦੇ ਫੇਰਿੰਗ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਸੁਣ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਭਰਾ ਤੂੰ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢ ਯਾਰ, ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ। मैंने भी गाला कड़न लग गया। भाई उर्दू में बात करें प्लीज। हाँ, वो मुझे भी गालियां निकालने लग गया। मैंने उसको कहा यार गालियां ना निकालो, तो वो मुझे भी गालियां निकालने लग गया। फिर वो ये एक दूसरे को गाली निकाल के थके। जब इनके स्टॉक से गालियां ख़त्म हो गई तो उन्होंने फिर सोचा कि अब हम क्या करें, दोबारा से रिवर्स करें या चुप हो जाएं। बस वो फिर सारे उतर के चले गए। फिर मैं कल्ला रह गया। तालिब साहब मोड़ वापस जब आए तो मैंने इनको कहा यार मैंने सबको भगा दिया है। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ कौन सी हो? नहीं मैं नहीं सा जी, मैं इतने नहीं सा। अच्छा आप पढ़न गया सा ते ये वारदात पीछे हुई है। अहमद अली मैं तेन रिकॉर्डिंग वीडियो भेजदे सां, चेक कर ले यार, वो बड़ियां गालां एक दूजे नूं कढ़ियां ने उन्होंने। मैं कौन सी हो? ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਥੱਕੇ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਰਗੜ ਗਿਆ ਉਹ ਬੰਦਾ। ਉਹ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਗਾਲਾਂ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਆਪ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ 58 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮਰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ 58 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ? ਬਸ ਛੱਡੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇੱਥੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ, 58 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਤਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖਾਲਫੀਨ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 1 ਸਾਲ ਉੱਤੇ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਥੱਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਨਾਮ ਦੱਸੋ? ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਹੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਨਾਮ ਮੰਗੋਗੇ ਮੈਂ ਉਹ ਹੀ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਝੂਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਐਡ ਜਮਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਜਮਾ ਕਰਸੋ, ਐਡਾ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ। ਉਹ ਤੇ ਦੋ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਿਖ ਲਓ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਉਹ ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੂਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੈਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋੜ ਫੁੱਲ ਪੈਣਗੇ। ਖੁੱਲਣ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਉੱਤੇ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਸ਼ੇਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖੁੱਲ ਮਾਰੀਓ। ਅੱਛਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਫੁੱਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਫੁੱਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫੁੱਲ। ये हमारे साथ एक औरत आई है, खातून आई है। इनको आपके मुसलमानों ने गालियाँ बकी है, तौबा नौजुबिल्लाह। इसकी साहबजादी बेटी है। नहीं ये कौन? या आपकी जमात की हैं, अहमदी जमात की हैं? नहीं, ये आपके अच्छा, ये मतलब कि आप बताती है, ये आ गई है जी। ओ मलक साहब, आपने इनको आके मेरे साथ बिठा दिया। इन्होंने तो बड़ा कल अलग कराया है। क्या कराया है आप बताएं ना। ये आ गई है, बताओ क्या। इन्होंने आपको मेरा कह दिया जाना कि वो बंदा दूसरा था। नहीं, मैंने आपका नहीं था। मैंने जिस बंदे ने गाली दी थी मैंने उसको ब्लॉक कर दिया था। तो मलिक साहब को मैंने स्क्रीनशॉट मलिक साहब को पहले भी भेजी थी, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ठीक है। उसके बाद कल सुबह 5 बजे तक आप लोग तो सो गए थे। जो गालियाँ चलते रह गई हैं वो मलिक साहब को भी पता है। और नारे लगाते रहे, खत्म नबूवत जिंदाबाद। ये हम यहाँ पर आपके साथ बैठे हुए हैं, हम हिंदुओं के साथ बैठे हुए हैं, सिखों के साथ बैठे हुए हैं। हमारे कोई ज़ाती कोई दुश्मनी है, हमारा कुछ नहीं है। आप लोगों की मर्जी है, वही जो कुछ करे, हमारा इससे क्या लेना देना है। लेकिन जब हमारी बच्चियों की पिक्चर लगाओगे, हमें गालियाँ दोगे, तो हम तुम्हारी माँ बहन एक नहीं कर देंगे। खुद मुझे बार बार बुलाते हैं और फिर बोलते हैं मैडम आप यहाँ से चले जाएं। मैंने कहा मैडम को तो तुमने ही ब्लॉक करना पड़ेगा, मैडम तुम्हारी माँ बहन एक करके जाएगी यहाँ से। सुबह के 6 साढ़े 5 आप तो सो गए थे मलिक साहब, आप भी सो गए थे। 5:30 6 बजे तक। आप कितने आप इंडिया में होती हैं? मैं पाकिस्तान में हूँ।
That's a comes it. ओ भाई मेरे को पश्तो शश्तो नहीं आती, उर्दू आती है। अच्छा तेरा कोई मेरे ख्याल में मुल्तान में होती होंगी। नहीं मैं मुल्तान में नहीं, मैं कराची में हूँ। ਛੱਡੋ ਜੀ ਕਰਾਚੀ, ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ आप सुनो और नहीं लैंग्वेज वाइज नहीं वो उर्दू बोल देना भाई किधर अबे क्या हो गया किधर को जा रहा है ਤੋ ਪਹਿਲੇ ऐसी ਬੋਲੇ बोल ਤੁਹਾਨੂੰ देना। पता नहीं लगा ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ इंडिया लैंग्वेज से ना ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ अपना नासिर साहब ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਗੁੱਸੇ ਹੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ नहीं नहीं मैं ना, कराची से हूँ। जनाब अहमद जट साहब उर्दू में बात करें प्लीज सारे भाई, इनसे पूछे तो सही इन्होंने क्या ऐसा काम कर दिया, क्या अहमद अली नासिर साहब अधेड़ उम्र हो गए ने ते उस पे बीपी हाई हो जाना है ते गुस्सा ज्यादा आना गाल गाल ते। आप उर्दू में बात करें प्लीज, रिक्वेस्ट किया था। ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੂਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੂਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ, ਮੈਂ ਹਲਫਨ ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਇਹ ਗੱਲ। मेरे तायाओं, मेरे सारे तायाओं उर्दू गल ठीक हो गया अपना मलिक ज़हूर अंकल ठीक हो गया। जी बेटा ठीक है कह रहे हो। मैंने किया मलिक साहब, हम- नहीं था, हमारा मैंने बस धंधा- सॉन्ग लगाया था हमारा- अपनी ब्रॉड पे, उसमें मुझे आके ये लोग दर्ज देने लगे, दर्ज दिया है तो थोड़ी देर बाद घंटे बाद खुद अपनी सॉन्ग पे वीडियो बना के डालने लग गए। मलिक साहब हमारा धंधा उर्दू में अड़ जाता है तो फिर हम क्या करें? जिधर अड़ जाता क्या है हो गया या भाई नासिर भाई आपको क्या हो गया सही तरह उर्दू बोले ना। नहीं ऐसे नहीं है, वैसे सही बात है, उर्दू में हमारा धंधा अड़ जाता है। यार जो बात है वो बात करें, आप लोग हंसी मजाक पर आ गए। वो खातून आई है बेचारी, उनके बाद वो खतून आई है तो हम अब इनको 21 तोपों की सलामी दें, आप क्या चाहते हैं? सुन ले ना, एक दिन की बात बात होगी, खत्म होगी। हेलो जी जी अली जी जी हेलो, यहाँ पे सारे ये तो आके बताओ हमें मुझे, क्या मेरा एक करेंगे आप सवाल है कि उधर जो मंजे वाला सारे मेरा एक सवाल है, जो मंजे वाला चौक है उसमें क्या वीडियो नहीं बंदा बना सकता? मुझे सिर्फ इसका सब जवाब मैं चाहिए। आपको बताता हूँ, आप मुझे वाले चौक की बात बताता हूँ। देखिए मैं जी जी आप लोगों को मेरे साथ मैंने आप लोगों को छोड़कर, अगर सुन्नत जमात को छोड़कर एमडीएस में आया। अगर मैं जा सर उसको छोड़ो। मुझे इजाजत नहीं मलिक साहब जो गंदे पत्ते होते हैं वो झड़ जाती हैं, ये सुनी हुई है ना बात। ओ भाई खुदा के लिए हौसला कर, मतलब इसी वजह से झड़ गया, गंदा पत्ता था। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, बिल्कुल है। अगर मैं जी जी अगर कोई बंदा हिंदू सिख काबा के इर्द जाकर के फोटो तस्वीरें बनाए मस्जिद की, आप लोग तो उधर दाखिल नहीं होने देते हैं। आप लोगों का तो इस्लाम ये कहता है कि उधर गैर मुस्लिम दाखिल उधर किसी ने कभी मना किया है कि इसकी यार, तस्वीर नहीं बनानी? भाई आपको इतना शौक है बात करने का, अपनी बारी में बात करें प्लीज। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपनी बारी बारी में बात करें। आप लोगों के दीन में मक्का मदीना में हरम की जगह उसके नज़दीक कोई गैर मुस्लिम जा ही नहीं सकता। आप इजाज़त दो भाई, गैर मुस्लिम बनाओ इसको जो बनाते हो। अगर एमडी जमात की ऐसी जगहें हैं यहाँ पर गवर्नमेंट ने भी लिखा हुआ है, बोर्ड लगाए हुए हैं, यहाँ पर वीडियो बनाना मना है, वहाँ पर कोई एमडीएस को जिसने एंड कर दिया है, एमडीएस से आउट हो गया है, वो जाके वीडियो बनाए तो ये हमारा इखलाक है। इखलाक आप इजाज़त दो लोग हिंदुओं को, काफिरों को कि वो हरम के पास जाए और वीडियो बनाए। आप वहाँ अंदर जा ही नहीं सकता, हरम के नज़दीक जो हरम का एरिया है वहाँ पर कोई गैर मुस्लिम आप लोगों के जो आइन है उसके मुताबिक वहाँ जा ही नहीं सकता। आप अपने आप को नहीं देखते, एक पैमाना रखते, वो पैमाना अपने लिए भी बनाओ ना। बात खत्म हो गई? ये बात की बात है, ये बात सुने तो सही, इनके साथ क्या हो रहा है। अगर आपकी या मेरी बहन बेटी के साथ ऐसा हो तो आप क्या करोगे या मैं क्या करूँ, ये बताओ। बात खत्म हो गई? जी खत्म हो गया, फरमाइए। मैं ये कह रहा हूँ तो अगर उधर ममनू है तो फिर आप उधर क्या लेने जाते हो? खाना काबा में आप खुद कहते हो तो मैं गया हूँ, क्या क्यों गए उधर? आप तो गैर मुस्लिम हो। कहता हूँ भाई मैं मुसलमान हूँ, आपके कहने से थोड़ी मैं गैर मुस्लिम हो जाऊँगा। अच्छा आप कहते हो ना, भाई आप आपके कहने पे मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, अभी मेरी बारी है, अभी आपकी बारी थोड़ी है, अभी मेरी बारी है। अपनी दफा आपको असूल आ जाता है, दूसरों की दफा असूल भूल जाते हो। आंखें बंद करके मेरी बात सुनो। उधर है जो मुसलमान जाता है वही मुसलमान ही उधर जा सकता है, ठीक हो गया। सबसे पहले तो आप नहीं जा सकते, आप गैर मुस्लिम हो, ठीक हो गया।
आप अहमदी लिखवा के उधर जाओ तो फिर मैं देखूं कि आप कैसे जाते हो। एक नंबर मेरी बात। दूसरे नंबर पे ये देखो कि वो जो चंदा सिस्टर जो है वो रहती ही उधर है, अगर वो उसने जाके वीडियो बनाई है तो उसके लिए वो क्यों ममनू है? मुझे इस बात का जवाब चाहिए। आप खाने का ਨਾਲੇ ਆਪਣਾ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਦੇ ਹਨ ਲਾਈਵ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। सारे वीडियो ਲਾਈਵ ਕਾਲ ਦੇ ਸਨ। सारे मोबाइल में जो वीडियो शो हो रही है ना, बात खत्म भी होगी, आप लोगों से लगातार ही बात करते रहो। नहीं, मैं आपने पूरी बात किया, मैंने चुप करके सुनी। अभी मैं बोल रहा हूँ ना, अभी वो भाई को बोलो चुप करे। मैं ये कह रहा हूँ आप अपने ओ यार चुप करो, तुम कह रहे हो तुम ये जदू मलिक साहब तलत साहब ठहरो अली भाई, तलत साहब ये जब आया था इसको उतार देना चाहिए था। इसने पहले आते हुए लफ्ज गलत इस्तेमाल किए थे। ये है ही बदतमीज बंदा है। क्या मैंने बोला है? वो भी सही बात कर रहे हैं। इसको पहले सही उतारना चाहिए था आपको हमारा भाई। नहीं, अभी उसने कोई ऐसी बात नहीं की। क्या मैंने बोला है? गलत बोला क्या वो बताओ मुझे। ठहरो तलत साहब, ये जब ऊपर आया था ये तो इंसान ही नहीं लगता मुझे, जानवर है ये। इसने बात ही गलत की थी। मैं जानवर ही हूँ, मुझे बताओ मैंने गलत क्या बोला है, वो लफ्ज तो मुझे बताओ। ऐसे लफ्ज इस्तेमाल ना नहीं अली साहब, तलत भाई तो ये लफ्ज थे, लेकिन इसने क्या शुरू किया था आपको पता नहीं है इसने क्या कहा था? क्या बोला है बताओ। नासिर साहब छोड़ो के हाल जाओ, तुसी लड़ाई करन आ पे हो। नहीं लड़ाई नहीं, मुझे पता लग जाता है कि मैं बंदे और कुत्ते के साथ, मैं कुत्ते और बंदे को पहचान लेता हूँ बात करने से। तुम्हारे बोलने से मैं कुछ बनूंगा नहीं। मैं जो भी हूँ, मुझे ये बताओ आपने उस जगह का नाम कब चेंज किया? तो हाजी साहब मलिक साहब, ये बंदा जब ऊपर आया था ना, इसने जब पहली बात ही की थी तो मुझे पता लग गया था कि ये किस नस्ल का बंदा है। क्या मैंने बात की वो बताओ ना, क्या मैंने बोल दिया ऐसा? नहीं मैं पर्सनली नहीं, इसने बराज में आके जब पहला लफ्ज ही कहा है ना। नहीं नासिर साहब, ये आपने किया है, ये आपने ठहर जा किया है अभी नासिर साहब। ठहर जा तलत साहब, इसने शुरू में आके जो लफ्ज किया आपने सुना है? क्या बोला है बताओ ना। ठहर जा, मैं दसना ना तेनू दसना, ठहर जा तुझे नहीं। मलिक साहब तो आपने सुना था इसने क्या लफ्ज कहा था आते साथ पहले? क्या जी मुझे नहीं पता ना, मुझे बताएं, रिपीट करें, बताएं। मैं रिपीट करता हूँ ना आपको, सुने। ये आके ये जो ऊपर आया था ना, ये किसी गंदी नाली की पैदावार है। ये ऊपर आके इसने कहा था कि मंजे वाला चौक। अच्छा, समझ गए आप इसने क्या कहा था? ये जगह का नाम, ये कोई बेगैरत नस्ल का बंदा है ये, इसको आपने किया? उधर ही उतारना था नीचे। इसकी माँ तो की बात है मंजी ना, उधर से, इसकी माँ की मंजी उधर लगी हुई थी, मंजे वाला चौक। वो तो सबको पता है किसकी माँ की मंजी हाँ, थी। वो तो सबको आपने पता इसको है उधर ही किसकी उतारना माँ था। की जो मंजी बेगैरत थी। होते हैं ना, बेगैरतों को चलने नहीं दिया जाता, बेगैरतों वो को सारी उधर ही गटर ये में तो बहा इसने दिया जाता। हाईलाइट, ये लफ्ज इसने खुद हाईलाइट कर दिया है। किसी को तुमने कहा शायद था पता नहीं ना, होगा। तुम्हारे जैसे ये इसने बेगैरत खुद हुए, हाईलाइट कर दिया है। हमारे साथ दिन रात उनका पाला रहता है, बेगैरतों कुत्तों के साथ। हम कुत्तों की ये तो जात को तूने खुद पहचानते हैं। हाईलाइट किया है। ये तो किसी बंदे को पता नहीं था मैंने क्या लफ्ज नहीं बोला है। मैंने कहा था ना, मैं तुम्हारे जैसे 15 बंदों को तूने बता दिया है। तुम्हारे जैसे जो हरामी नस्ल के कुत्ते हैं ना, मैं उनको जानता हूँ। ਵੇਖੋ ਨਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦੋ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਦੇ ਲਾਓ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢੋ ਹੈ। ਥੱਲੇ, ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਥੱਲੇ ਗਾਲਾਂ ਲਾਓ। ਕੱਢੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। नहीं ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ? ਸਹੀ ਆਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਅੰਮਾ ਜਾਨ ਚੋਕ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਗਲਤ ਕਿਹੜਾ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੁਣ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਠਹਿਰ ਜਾ। ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਗਲਤ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਜਦ ਚੋਕ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਜਾਨ ਦਾ ਬੇਗੈਰਤ ਹੈ ਉੱਠ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਰਾਤ ਤੇ। ਹਰਾਮੀ ਜੋ ਜਾਨ ਦੇ ਹਰਾਮੀ ਨਸਲ ਦੇ। दास ना जगह लगा ना। ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨੀਚੇ ਲਾਓ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨੂੰ ਨੀਚੇ ਲਾਓ। अच्छा ਇਹਨੂੰ ਬੇਗੈਰਤ एक मिनट नासिर साहब, बड़ी जल्दी है तो अगर ओदा ना अम्मा जान चौक है ते दे छे दसो भाई बुरी गल केड़ी है? ਬਸ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। बात ही नहीं। ये लफ्ज नहीं, गली किया था आपने खुद हाईलाइट और ठहरो, एक एक बंदा बोलो यार, एक एक बंदा बोलो। अम्मा जान चौक नहीं ਯਾਰ ਕੇ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇੱਥੇ ਗਾਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਹੋ ਜੇ ਬੰਦ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਗੈਰਤ ਨਸਲ ਦੇ ਹਰਾਮੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਦੀ ਹੈ ਹਰਾਮੀਆਂ ਨਾਲ?
और केड़ी तेरी गंदी जबान है नासिर यार। ਉਹ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗੰਦੇ ਹੀ ਦੱਸਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਹਰਾਮੀ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਲਦੁ ਜ਼ਨਾ ਹਰਾਮੀ ਨੇ ਉਹ ਲੱਭਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ। भाई एक जगह का नाम अम्मा जान चौक, अम्मा जान चौक एक ਇਹਨੂੰ जगह ਥੱਲੇ ਲਾਓ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿਓ। इंसल्ट वाली केड़ी है, इंसल्ट वाली गल। ਨਾਕੂ ਸਾਈਡ एक मिनट ਮਿੰਟ ਸਭ ਕਰ ਕੁੱਤੇ ਦੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾ ਮਿੰਟ ਨਾ ਬੋਲ, ਤੂੰ ਬੇਗਾਰ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਥੱਲੇ ਲਾਓ ਜ਼ਰਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਜੇ ਮਿਊਟ ਕਰੋ, ਥੱਲੇ ਲਾਓ ਤੂੰ ਹਰਾਮੀ ਨੂੰ। ओ यार गाल तो सुना थोड़ी देरी। ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਭੈਣ। बस ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਲਾਓ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਹਰਾਮੀਆਂ ਨਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਓ ਬੇਗਾਰਤ ਨੂੰ। ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਦੀ ਮਰਬੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਲੈਣੇ। ਤੋਬਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਬਰਾੜ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। मुरब्बी साहब गाल। एक मिनट मलक साहब, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੱਤੇ ਦੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੱਤੇ ਦੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾ ਹਰਾਮੀਆਂ। एक मिनट गाल तो सुनो। ਕੱਲ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮਾਂ ਦਾ ਮੰਜਾ ਇੱਥੇ ਢਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗਾ ਹਰਾਮੀਆਂ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਕੀਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਹੱਲੇ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ अपनी ना चाल है ਨਾਲ ਟੁਰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮੰਜਾ ਉੱਥੇ ਸੀ ਬੇਗਰਦਾ। ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੱਭ, ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ। आज ये तो साबित हो गया मरजाई गाली। ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਘੂਸਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢੇਗਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਹੋ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਬਲਾਡ ਦੇ ਬਲਾ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ। ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਹਰਾਮੀ ਨੂੰ। ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਮਾਂ ਦਾ ਮੰਜਾ ਅਜਵਾ ਕੇ ਭੇਜਾਂਗਾ ਤੈਨੂੰ। ਤੇਰੇ ਜੈਸੇ ਹਰਾਮੀ ਜੰਮਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕਢਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੇਗੈਰਤ। ਕੁੱਤੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੰਜਾ ਇੱਥੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨੀ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਮੰਜਾ ਢਾ ਕੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੌਂਦਾ ਬੇਗੈਰਤਾ। मेरी खबर मैं गाल नहीं कटी। मैं तो ਤੂੰ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ, ਤੂੰ ਗਾਲ ਕਢਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਤੂੰ ਬੇਗੈਰਤ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਆਣ ਕੇ ਕਰਵਾਇਆ। मैं जो सवाल किया मैंने ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਵਾਲ ਤੇਰੀ, ਤੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੇਗੈਰਤਾ ਕੁੱਤਿਆ, ਕੁੱਤੀ ਨਸਲ ਦਿਆ। ਅਸਲ ਉੱਥੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ਈ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਖਲੋਤਾ ਨਹੀਂ, ਨੱਸ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਗੁੱਸਾ। ਅਲੀ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਇਹਨਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਅਲੀ ਤੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹਿ। ਇਹ ਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਲੈਵੇਂ ਕੁਝ। ਮਿਊਟ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ, ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋਰ ਕੱਢ ਲਓ। ਜ਼ਬਾਨ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਲਓ। ਸਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ नासिर साहब केड़ा खैर मारने गाली करनियां नहीं जड़ियां तो। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਹਰਾਮੀ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਜ਼ਬਾਨ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਮਰਜ਼ਾਈ ਗਾਲੀ ਕੱਢਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ। ਚਲੋ ਜੀ। तोबा 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 तोबा, इतनियां गालियां। जमात अहमदिया बहुत गालियां निकालती है यार। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ शरीफ पढ़ो। मैं तो चुप करके बैठा रहा हूँ यार, म्यूट लगा के। मैं तो गाली नहीं देता। ये मेरे बाप को उठाए ना जरा। गाली 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 यार, गाली के अलावा कोई इल्मी ईमानी बात आप मलक साहब, ये मेरे बाप को ऊपर उठाए ना जरा। तले देखो ताड़ी जमात ते लोग औरत नू गालां काट रहे ने। तले मलक साहब चंदा नू गालां काट रहे ने। चंदा औरत दा ख्याल है। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी क्या हाल है, सब ठीक ठाक है? अल्लाह की रहमत। जी सिस्टर क्या हाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप सिस्टर? आप ठीक हैं? वालेकुम सलाम, मैं ठीक ठाक हूँ। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका सॉरी, थोड़ा मैं खाना बना रही थी, मैं म्यूट लगा के बैठी थी। आपने मलक साहब की जमात के लोगों की गालियां नहीं सुनी? जी आपने मलक साहब की जमात के लोगों की गालियां नहीं सुनी जो ये लोगों को निकाल रहे थे? नहीं, मैंने किसी की भी नहीं सुनी। मैं कमेंट्स पे हंस रही थी। मैं म्यूट लगा के बैठी हूँ, मैं खाना बना रही हूँ। वो देखे कमेंट्स में भी औरतों को गालियां निकाल रहे हैं इनके जो जमात के लोग। अच्छा, वो किस जमात के लोग थे जो कल रात में मेरी पिक्चर लगा के बैठे हुए थे और पूरी रात मुझे गालियां देते रहे? किस वजह से? वो भी इन्हीं की जमात के लोग हैं। इन्होंने जानबूझ के वो साजिश के तहत किया हुआ सारा काम।
یعنی کہ جو غلط کام کرے گا وہ ہماری جماعت کے لوگ ہیں اور وہاں پہ خاص کر انہوں نے ان کو نا تیار کیا ہوا ہے مسلمانوں کو سن رہے ملک صاحب یہ ڈبل کیوں ہو رہی ہے آواز؟ میرا خیال میری وجہ سے میں دوبارہ آتی ہوں. آپ دوبارہ شاپ شوٹر صاحب، اگر میری جماعت کے بھی وہ لوگ ہیں تو میں لعنت ڈالتا ہوں ان بغیرتوں پر، ان کنجروں پر، جو بھی وہ آپ لوگ. بہت اچھے ہیں ملک صاحب، آپ بہت اچھے ہیں. وہ آپ چھوڑ دیں، لیکن میں ان لوگوں پر ملک صاحب آپ بہت اچھے ہیں، بس ہم چاہتے ہیں آپ کفر میں سے نکل کے مسلمان ہو جائیں. میں اللہ نہ کرے میں آپ جیسا مسلمان ہوں، خدا نہ کرے. کیا ہم نے کیا آپ کے ہم نے کدرے تو سانے ٹھپور پٹے نے یا تو سانی کو گڈی آن کے اساں کسیے اساں کو لو سو اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ناصر بھائی پلیز اللہ کے لیے کوئی گالی گلوچ نہیں نہیں ملک صاحب، میں تانوں جاندے ہو، میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. خدا دی قسم کر کے کہنا کہ میں کسی بندے نو سوال انہیں آیا اسی جدو اوپر نا بڑا بن کے تے اپنی طرفوں سوال کردا بھائی تو ساڑی برائڈ تے آیا ہے، تو ساڑی ماں بہن نو اگر اس طرح کر کے گل کریں گا کہ اسی کو انے ہیں یا اسی پاگل ہاں، اسی جو روٹی نو ٹوٹی کہنے ہیں. وہ بڑا جی اے تے فلان تے پوچھتا ہے بھائی تسی انہوں اتھے ہی لانا چاہیے سی. میں انہوں صرف اودی اوقات دسنی سی کہ ایڈا تو سیاںا نہیں جڑا تو سیاںا بن کے اتھے سوال کرنا ہے. تیری اوقات ہی نہیں سوال کرن دی، یہ مسئلہ سی. نہیں تے سوال ہی نہیں پیدا ہوندا، یہ تے گل ہی نہیں کہ اسی کسی نو توبہ. ملک صاحب وہ عمر باب نو چک لو ہوتے چک لینے جی، چک لینے. نیچے نظر نہیں آ رہی ہوں مجھے. اب جس نے گالی بکی ایک بتا دوں، اس کو نیچے اتار دوں گا. گالی نہ بکو، خدا کے لیے نہ گالی بکو. اس کو نیچے اتار یہ دینا. ملک صاحب یہ تہاڈی کوئی جماعت دا بندہ ہے تے پھر کی کرو دے؟ میں کہہ رہا ہوں پہلے اس کو چاہے اتارو. کوئی ہوئے جڑا غلط گل کرے گا انہوں چک کے تھلے مارو. ناصر صاحب خدا دا لائے تسی غصہ نہ کریو، ہے تہاڈی مہربانی. نہیں جڑا غصہ نہیں جڑا غلط دیکھو میں سوال ہی نہیں پیدا ہوندا کسی، لیکن ایویں نہیں کہ جڑا بندہ آن کے گل کرے گا تے انہوں او دا جواب دیاں گے. ناصر بھائی شہر دے چونک دا نام ہے کریکانا چونک. یہ تسی کہندے ہو یار پھر کریکانا ان تو چونک چوک جانا ہے، کرانا ہے. کریکانا چونک ساڈے اوتھے پورے شہر نو او پتہ کی یار ہو گیا اسی جویں سمجھنے ناصر صاحب. اسی دیکھ اسی زمانے چ سمجھنے کہ کیڑا بندہ کتھوں بول رہا ہے. ہن ملک طلعت صاحب نو تے مینوں تسی نہ سمجھاؤ کہ تہاڈ کتھوں بول رہے ہو تے کتھوں نہیں. یقین مان لو تے دو نام نے ناصر صاحب، میری گل تسی پہلے سنو. دو نام اسی اوتھے جا کے گئے نا کریکانا چونک، تو اکثر بندے یہ بھی سانو کہندے یار کوئی اور نام لے لو. اچھا بات ٹھیک ہے نا، سانو ٹھیک ہے، کریکانا چونک دا پتہ ہے. چوک مینوں سارے چوک پتے نے ساریاں دے دینا. میں کو چوک پھر میں اور تانوں دس دیاں تے اس گلو ٹھیک ہے، اور کو گل کرو جناب ٹورو. تسی دس لو ناصر صاحب، تسی دس لو. یہ تہانوں غصہ آئے تے تسی لا دو جناب، ساڈے تے لا دو. نہیں ایویں سوال ہی نہیں پیدا ہونا. میرے رباب صاحبہ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری طرف سے بھی آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام مرحبا، جنت المقام دوزخ حرام. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ. ٹھیک، اصل میں کیا وہ چندہ والا جو سلسلہ تھا اسی پہ بات ہو رہی ہے یا کچھ اور مسئلہ ہوا؟ جی باجی اسی پہ بات ہو رہی تھی، تو یہ لڑائی ہو گئی آپس میں لڑکوں کی. وہ اس پہ یہ بات ہو رہی تھی کہ انہوں نے سرجیکل سٹرائک کر دی. وہ ویڈیو بتا رہی تھی تو ایک بندے نے آ کے ان کا بازو پکڑ لیا کہ تم ویڈیو کیوں بنا رہی ہو. تو بس اس سے بات بڑھ گئی کہ ان کی لڑائی جھگڑا ہو گیا. بات پولیس تک پہنچ گئی. ہاں بات پولیس تک پہنچ گئی، پھر رپورٹ وغیرہ ہو گئی. وہ لڑکے کی فوٹو شوٹو اور ویڈیو اس کی آ گئی. ابھی وہاں پہ وہ تحریک لبیک والے جمع ہو گئے اور یہ کوئی رفڑا بنے گا بڑا. اچھا، ابھی آپ دیکھیں نا کہ اپنا آئی ڈیز جو ہیں ایک ایک مطلب جیسے آپ کا نام ہو گیا یا میرا نام ہو گیا، اس طرح سے کر کے تو کیا کرتی ہیں کہ دوسروں کی براڈز پہ جاتے ہیں اور جا کر تو گالیاں نکالتے ہیں. مجھے ایک براڈ پہ بلایا، انہوں نے کہا کہ جی عمر باپ کو میری تصویر لگا کے گالیاں نکال رہے تھے، اہل تشیع تھے وہ. تو جب میں گئی مجھے بلایا، انہوں نے شیئر کی ہوئی تھی، تو میں نے کہا جی آپ نے میری تصویر لگائی، خیر ہے؟ کہتے جی آپ نے نیچے آ کے تو ہمیں گالیاں دی. میں نے کہا میں تو آئی نہیں ہوں صبح سے، مجھے پتہ ہی نہیں بالکل بھی. میں نے کہا میں تو نہیں آئی، نہ میں نے وہ دی ہے اور نہ مجھے پتہ ہے. تو کہنے لگا کہ آپ نے مطلب اماموں کو گالیاں دی، فلاں کے دی. اب آئی ڈی میری بنی ہوئی ہے. اچھا ٹک ٹاک کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا میرے باپ،
آپ لوگ آپ کی بالکل سیم آئی ڈی اور آپ کی تصویر بھی لگا لیتے ہیں. ہاں مسئلہ یہ ہے نا پکچرز بھی لگائی ہوئی ہیں. اور جو لیول ہے نا لیول کو دیکھنا چاہیے. آپ دیکھیں جیسے آپ کا لیول 20 ہے نا, یا آپ کے فالوور دیکھ لیں, جو بندہ تھوڑا سا دماغ رکھتا ہو آپ کے فالوور دیکھ لیں اور آپ کا لیول دیکھ لیں کیا ہے, جی تو اس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ یار یہ بندہ نہیں ہے. نہیں ہے. تو لیکن یہ کہ اس ٹائم جب کوئی گالیاں نکال رہا ہوتا ہے تو نہیں بندہ سوچ رہا. اب دیکھیں اب طلعت بھائی کے ساتھ جو کل معاملہ ہوا تو کل وہ رونے والے ہوئے تھے کہ جی شارپ شوٹر نے اس طرح کیا یہ وہ نا. تو میں بڑی پریشان ہوئی, میں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن بہرحال میں نے پھر فوری طور پر آپ کو کال کی. تو یہ ہے کہ یہ سلسلہ تو کل آپ کو پتہ ہے اس قدر غلیظ گالیاں نکالی عبداللہ نے مجھے, وہ جو حکیم نام کی آئی ڈی ہے نا راشد. ہاں اب دیکھیں آپ نے عبداللہ نام لیا نا, اب میرے ذہن میں کب وہ عبداللہ ایک مسلمان بھی ہے. ہاں جی ریڈ آئی ڈی والا. جی ہاں اب میرا ذہن میں نے سمجھا اس نے گالیاں دی ہے. اب دیکھیں یہ وہ حکیم راشد وہ ہر ایک کو گالیاں دیتا ہے, وہ پاگل ہے. اسے اتنی غلیظ کل گالیاں دی ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. پاگل تو ہے, مطلب ٹھیک ہے اس کی مطلب پرابلم ہے اسے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیز شارپ شوٹر بھائی اس کو روکنا پڑے گا. اور آپ دیکھیں نا کہ جماعت احمدیہ جو ہے نا, اب اگر ہم لوگ حوصلے سے کام لینا شروع کر دیں اور جو کچھ ہم غلطیاں کرتے رہے ہیں ماضی میں وہ اب نہ کریں نا, تو یہ ایکسپوز ہونا شروع ہو گئی ہے. ٹھیک ہے نا, اب اس چیز کو شوٹر اپنا مائک میوٹ کر کرنا چاہیے کہ جو بھی کوئی کر رہا ہے, مطلب ہم لوگ ہمیشہ بدنام ہوئے لیکن ذلیل و خوار بھی ان کے ہاتھوں ہوتے رہے. ٹھیک ہے, اور دوسرا یہ کہ بدنام بھی ہمیں کہ جی ہم گالیاں نکالتے ہیں. تو حالانکہ اب سچویشن جس طرح سے سامنے آ رہی ہے نا. اچھا ایک چیز میں آپ کو شارپ شوٹر بتاؤں, جو قادیانی میں نے براڈوں پہ دیکھی ہے نا, مجھے پاکستان میں ایسے قادیانی میں نے نہیں ملی ہوئی. میں نے بڑے آرگنائزڈ اور پڑھے لکھا طبقہ دیکھا ان کا, میں نے اس طرح کا طبقہ میں نے نہیں دیکھا. عمر باب یہ جو ابھی دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جب آزادی ملتی ہے نا کسی بندے کو, تو تب اس کو سمجھ آتی ہے کہ یار یہ کیا ہے. اب آپ کورس پاکستان میں یہ مائنورٹی ٹائپ ایک سائڈ پہ رہ رہے ہیں, تو وہاں پہ تو یہ نہیں کر سکتے. اگر کریں گے تو وہاں پہ میجورٹی, وہاں پہ مختلف تنظیمیں بنی ہوئی ہیں, پھر ان کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ہم نہیں کر سکتے اس چیز کو. تو آف کورس جب کسی بندے کو آزادی ملتی ہے تو تب پتہ چلتا ہے یار اس کا کیلیبر یا اس کی کیا سچویشن ہے. تو اب دیکھیں جس طرح ابھی یہ الزام لگاتے ہیں کہ بھائی آپ گالیاں نکالتے, اور یہ اپنے بندے یہ سامنے دیکھی بات کو انکار کر دیتے ہیں. اب ملک بھائی کیا خیال ہے آپ کا کہ کیا ہونا چاہیے؟ یہ چیزیں جو ہیں یہ کس حد تک جائیں گی؟ کیا بچے ہمارے اسلام کو قبول کر لیں گے جو کچھ ہم کر رہے ہیں؟ جی طلعت بھائی. جی میری بہن بات یہ ہے کہ آپ نے بات بالکل اچھی کی ہے, ٹھیک کیا. میں نے یہ دیکھیں یہ کہنا کہ احمدی گالی بکنے غلط ہے, وہ ایمان کی بات نہیں کر. ہاں دونوں طرف سے گالیاں بکی جاتی ہیں, یہ بات ٹھیک ہے, ادھر سے بھی دی جاتی ہیں اور ادھر سے بھی دی جاتی ہیں, بالکل ایسے ہی. یہ نہیں ہونا چاہیے. جو میں نے دیکھا ہے نا, ہمارے لوگ آپس میں گالیاں زیادہ دیتے ہیں بنسبت جماعت احمدیہ کو. اسی طرح ٹھیک کہہ رہی ہیں. یہ چیز میں نے دیکھی ہے, اور جماعت احمدی کے لوگ آپس میں نہیں دیتے, یہ دوسروں کو دیتے ہیں. مطلب یہ آپ نے فیل کیا ہوگا کہ یہ مطلب تناسب ہے. اچھا عمر باب آپ عمر باب صاحب دیکھیں, میں آپ کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں, لیکن آپ جو باتیں کرتے ہیں نا لوگ, آپ کی باتوں اور آپ کے جو قول اور فعل میں تضاد ہے سب لوگوں کے. آپ آ کے میٹھے میٹھے بن جاتے ہیں. آپ میں آپ کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں, واللہ صحیح بات میں بولوں, لیکن آپ کی بھی زبان, آپ کی بھی باتیں جو میں نے دیکھی ہیں سنی ہیں, آپ ایسا مجبور کر دیتے ہیں آمدمی کو. میں واللہ میں اپنی بات بتاتا ہوں کہ میں نے براڑ پہ آنے سے پہلے ہو سکتا ہے کسی آدمی کو اونچی آواز سے بات نہ کی ہو. ناصر بھائی کو بڑا کر نہیں, بڑا کرنے سے کیا ہوتا ہے, میں نے کسی کے ساتھ براڑ پہ آنے سے پہلے, براڑ پہ آنے سے پہلے ہو سکتا ہے میں نے کسی آدمی سے اونچی آواز میں بات نہ کی ہو, لیکن آپ جیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور اتنے آپ کے رویے ایسے ہیں, اور آپ ان آدمی کو اس حد تک مجبور کرتے ہیں کہ وہ جب
آپ کیا کہتے ہیں کہ گالی؟ میں تو کہتا ہوں آپ کو جو اللہ اور اللہ کے رسول نے جو باتیں بتائی ہیں اس کے اوپر عمل کریں تو کوئی بھی آدمی آپ کو گالی نہیں نکالتا. ایک میں نے ابھی گالی نکالی ہے 5 منٹ پہلے اس براڈ کی. سنیں میرے باپ صاحب، ابھی بات سنیں. ابھی 5 منٹ پہلے اس براڈ پہ میں نے بہت گالیاں بکی ہیں، لیکن وہ کیوں؟ جو آدمی آپ کا آیا تھا اس نے ایک ایسی بات کی ہے، ایسی آگ لگائی ہے شیطان نے کہ اس کے اوپر میں نے جتنی بھی گالی نکالی ہے، لیکن اس کا ذمہ دار وہ خود ہے، وہ آدمی ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اچھی بات کی ہے، غلط باتیں کی ہے میں نے، لیکن ذمہ دار وہ ہے شیطان جس نے وہ باتیں شروع کروائی ہیں. اب دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاتی ہوں. جب میں شروع میں آئی ہوں، طلعت بھائی اس چیز کے گواہ ہیں اور شارپ شوٹر بھی. ابھی مجھے آئے ہوئے میرا خیال 1 ویک بھی نہیں ہوا تھا جب یہ سلسلہ نادر نے اور اس نے خرم نے شروع کیا تھا، ٹھیک ہے، اور پورا دن انہوں نے میرے پہ براڈز لگائی. وہ سلسلہ آج تک انہوں نے بند نہیں کیا، ٹھیک ہے. اس کے بعد کچھ ایسی براڈ آپ کی جس میں جیسے سیفی کی ہو گئی یا خرم کی ہو گئی یا 2-4 اور لوگوں کی، ان لوگوں نے اگر میں سکرولنگ کرتے ہوئے بھی گزری ہوں نا، انہوں نے وہ گند بولا ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی. لیکن میں تقریباً 8-9 ماہ تک جو ہے نا میں نے کسی کو مطلب کوئی لفظ نہیں تھی بولتی بالکل بھی. لیکن اب کوئی 2-3 مہینے سے میں نے کہا کہ یہ تو حد سے ہی بڑھ گئی ہے، اور پھر جو ہے میں اب جواب دے دیتی ہوں. پہلے میں نہیں دیتی تھی. 8 مہینے میں بالکل جسے کہتے ہیں نا میں خاموش رہی. لیکن ابھی بھی میں کسی کی بیٹی کو، کسی کی بہن کو جو مجھے میرے سے بات کر رہا ہوتا ہے، میں اس کا الٹا اس کو جواب ضرور دیتی ہوں. لیکن میں یقین مانے میرے اپنوں نے تو جو کیا سو کیا، لیکن آپ کی طرف سے بھی مطلب کچھ شروع سے ہی لائک کہ میں نے اس وقت کہنا شروع کیا، ورنہ میں قرآن و حدیث سے بات کرتی تھی، میں کبھی کتابوں کی طرف نہیں آتی تھی، اور میں سب کو منع کرنے والی ہوں. جب میں شروع میں آئی ہوں اس قدر مطلب گالی گلوچ تھی مرزا صاحب کے اوپر کہ لوگوں نے فلشوں کے اندر تصویریں ڈال کر تو گالیاں نکال رہے ہوتے تھے. کیوں شارپ شوٹر بھائی یہی ماحول ہوتا تھا؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد میرے آنے کے بعد ایک جو چینج آیا کہ لوگوں نے قرآن کے اوپر بات کرنا شروع کی، گالی گلوچ کی. لیکن سب سے زیادہ ٹارگٹ اگر ہوئی ہو تو میں یہاں پر میں ہوئی ہوں. لیکن اس کے باوجود میں نے آج تک کبھی کسی خاتون کو یا کسی کی بیٹی کو، کسی کی بہن کو میں نے بات نہیں. تو ناصر بھائی آپ بڑے اچھے انسان ہیں. مجھے کل آپ کے اوپر سخت ناراضگی ہوئی کہ جب میں حضرت ادریس کا واقعہ بیان کرنے لگی تو آپ نے ایک نبی کے اوپر کہکے لگانے شروع کیے. اب جب آپ حضرت عیسیٰ کے اوپر کہکے لگائیں گے، جب آپ مطلب دوسروں کی بات سمجھے بغیر جو ہے اس کے اوپر اس طرح کی بات کریں گے تو ڈیفینیٹلی جو مطلب آلریڈی جو چیزیں مطلب ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، تو ان کو تو موقع ملے گا کنٹروورسی پرسنالٹی کے اوپر بات کرنے کا. تو یہاں پر میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو لوگ پرانے ہیں براڈز پر، اور جیسے طلعت بھائی ہیں، آپ ہیں، اور جو میچورٹی رکھتے ہیں، میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر بات ہونی چاہیے. اور یہ سلسلہ بڑھتے بڑھتے یقین بنے کہ مجھے اپنا فکر نہیں ہے. ہم نے مجھے جو کہنا تھا کہہ دیا، 1 دفعہ بھی وہی اور 100 دفعہ بھی وہی. ٹھیک ہے. وہ جو ایک انسان کا ایک حجاب ہوتا ہے، ایک پردہ ہوتا ہے، ایک جب وہ بندہ اتار دیتا ہے تو کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے بھی کل بھی یہی کیتا سی آج بھی کر لیں، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر ہماری جو جنریشن ہے وہ جماعت احمدیہ کی ہو، یا وہ ہمارے جو خاص طور پہ جو سیکولر کنٹریز میں بچے پل بڑھ رہی ہے، یقین کریں کہ وہ اسلام کو سچا مذہب تصور ہی نہیں کر سکتے. آپ کو پتہ ہے کہ کیا سوال کرتے ہیں بچے؟ یہ کربلا کے موقع پر اتنی شہادتوں کی جب ان سے بات کی جاتی ہے تو کہتی ہے کہ یہ مسلمان اس وقت بھی ایسے ہی ہوتے تھے کہ ایک دوسرے کو قتل کر دو اور ایک دوسرے کو اس طرح کر دو. اس وقت بھی مسلمان ایسے ہی تھے کہ جنہوں نے نبی کے نواسوں کو مار دیا. یہ کتنی مطلب یہ کیسا مذہب ہے، یہ کیسا دین ہے بھئی؟ حالانکہ یہ دین کی تلقین نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جتنے میچور لوگ ہیں
ابھی ہماری دیکھیں نا شازی بہن نہ بیچاری 3 میں نہ 13 میں، ٹھیک ہے، نہ اس نے کبھی کسی کو کسی مذہبی لحاظ سے اس نے کوئی مخالفت کی ہے، نہ اس بیچاری نے کبھی کوئی بات کی ہے، صرف اس کا یہ قصور ہے کہ وہ ٹک ٹاک پر آئی ہے، اس نے ٹک ٹاک کا اکاؤنٹ بنایا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے لوگ وہاں بھی پہنچ گئے، ہم لوگوں نے ان کے بچوں کو بھی معاف نہیں کیا. تو یہ طریقہ جو ہے یہ بڑا غلط ہے، اور یہ ہماری کریڈیبلٹی پوری دنیا میں جو ہونی تھی ہو گئی. جو لوگوں نے ہمیں کہنا تھا کہہ لیا، جو ہمارے ساتھ ہونا تھا ہو گیا. لیکن کم از کم انسان اپنے کوئی لیسن تو سیکھتا ہے، کچھ اخذ تو کرتا ہے اپنی غلطیوں سے. تو میں یہاں پر تمام جو بے شک وہ جماعت احمدیہ سے تعلق رکھتی ہے یا وہ تعلق رکھتی ہے اپنا اہل سنت سے، اہل حدیث سے، اہل تشیع بھائی ہے، جتنے بھی ہیں وہ بھرپور اپنی تبلیغ کرے اور دوسروں کو ٹارگٹ کرنا چھوڑے اور ایک دوسرے کو گالی گلوچ والی جو سلسلہ ہے اس کو بند کرے. دوسری بات جو ناصر بھائی آپ نے یہ بات کی ہے پرووک کرنے کی، تو پرووک کسی وقت ہوتا ہے جب برانڈوں کے اوپر بیٹھ کے ایک دوسرے کی مخالفت ہو رہی ہوتی ہے، پھر آ کے اپنی برانڈ لگا کے پھر اس کو جواب دینا پڑتا ہے. جی ناصر بھائی. عمر باپ صاحبہ، پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے جو کل والی بات کی ہے نا براٹ کے اوپر، جی وہ میں نے میسج لکھا تھا، وہ میں نے نبی کی بات پہ میں نہیں ہنسا تھا، میں آپ کی بات پہ ہنسا تھا کہ آپ نے اپنے عقیدے بچانے کے لیے مجھے کل ایک نئی بات آپ نے بتائی کہ ادریس علیہ السلام آسمان پہ، تو میں نے کہا وہ ان کی وفات، تو آپ نے کہا کہ واپسی پر چوتھے آسمان پہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. مرزا صاحب نے بھی فرمایا ہوا ہے کہ ادریس علیہ السلام زندہ ہے. حضرت ادریس علیہ السلام کا آپ عمر باپ اور سنو تو صحیح نا عمر باپ صاحبہ، ایک منٹ مرزا سے صاحب نے بھی یہی فرمایا ہے کہ نال ادریس تو علیہ یہ السلام گل کہہ زندہ ہے. دیتی، پتہ ہے میرے سارے نبی زندہ نہیں رہا. نہیں مرزا صاحب نے نہیں فرمایا اس بات پہ. تو پتہ ہے یار، مرزا صاحب نے فرمایا سارے زندہ ہیں. نہیں انہوں نے کہا کوئی ادریس علیہ السلام بھی زندہ ہے اور موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا ہے کہ وہ ہر سال. وہ جی ٹھہرو تو صحیح. میں نے جریر اپنا امام سیوطی اور مطلب 4-5 امام جو ہیں انہوں نے ان کی ریاست کے بارے میں، ان کی بادشاہت کے بارے میں، اور وہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے تو میرے بار صاحبہ آپ اتنی بولنی ہے، کسی بندے کو بولنے ہی نہیں دیتی آپ، یہ بڑی مشکل ہے. جی بات کر میں آپ نے کی جو بات تھی، ایک یہ بات تھی، ایک آپ نے لفظ یوز کیا تھا کہ وہ آئیں گے نبی لیکن وہ ریٹائر ہوں گے. تو وہ بات پہ میں نے کہا تھا کہ لو جی عمر باپ صاحب یہ نہیں کہا تھا. تسی کیا سی ریٹائر ہو جانا ہے، خدا دی قسم. نبی ریٹائر میں نے نہیں کہا تھا، میں نے کہا تھا کہ آپ نے غلط بات کی ہے. اچھا میں ریکارڈنگ تمہاری ریکارڈنگ ہے میرے کو. آپ ریکارڈنگ، میں نے کہا تھا کہ اگر کوئی کسی فوج میں یا کسی جگہ کے اوپر کوئی شخص ہوتا ہے، ہاں ریٹائر ہوتا ہے. وہ ایک سیکنڈ میری بات سنے، میں اس کو سمجھا رہی تھی تو فوج میں اس کو ریٹائرمنٹ ہو گئی. ہاں نبی کیا سمجھا رہی تھی ریٹائرمنٹ سے آپ نا؟ جی نبی کی ریٹائرمنٹ سے آپ سمجھا رہی تھی کہ فوجی کی جیسے ریٹائرمنٹ دے جس سے نہیں ٹھہرا رہی یہ تھی. نبی کو پینشن ملتی ہے، ریٹائرمنٹ پہ پینشن ہوتی ہے ان کی. وہ نہیں، وہ میرے باپ صاحبہ سمجھا رہا تھا. دیکھیں میری بات سنیں، آپ اگر اس بات کو نہیں سمجھے، میں اس کو یہ بتا رہی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو واپسی ہے، نبی اللہ عیسیٰ ابن مریم وہ اپنے منصب کے ساتھ. نہیں وہ میرے باپ صاحبہ دیکھیں، آپ بتا رہی تھی کہ وہ آئیں گے ایسے کہ جیسے ایک فوجی جنرل جو ہے وہ ریٹائر ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا لو جی عمر باپ صاحبہ کے مطلب نبی. میں نے ایگزامپل یہ دی تھی کہ نبی اللہ عیسیٰ ابن مریم، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ریٹائر فلانا بریگیڈیئر، فلانا ریٹائرڈ میجر، تو اس کا منصب اس کے ساتھ ہوتا ہے. میں نے فار ایگزامپل یہ کہا تھا، میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ بات نہیں کہی تھی. وہ مجھے پتا ہے آپ نے ان کے لیے نہیں کہی تھی. گستاخی کی ہے، میں نے کہا نہیں. اور نہیں میں نے کہا گستاخی، میں نے کہا لو جی عمر باپ کے مطابق نبی بھی ریٹائر ہوتے ہیں. نہیں میں نے ایسی بات نہیں کی. میں نے صرف ان کو ایگزامپل دی تھی. وہ ایکچوئل یہ بات کہہ رہے تھے کہ رفع سے مراد دبئی زیک بھائی کو بڑا کر دے بھی انہوں نے کوئی بات کر دی. مولوی کو طلب بھائی بڑا کر دے انہیں دبئی کو. دبئی بھائی آپ نے بات کرنی ہے؟
नहीं वो आपस में बात कर रहे हैं, वो दुबई में किसी से बात कर रहे हैं, अबू